عسلامة. عسلامة أختي. عسلامة حاج. عسلامة. تعرفنا بروحك. نبدأ بالاسم، اسم حاتم، وهذه والدتي اسمها رادة. ربي يفضلها لك. كي تعدينا من هنا ما حبيتش نفوت الفرصة باش نخلي ان مومون هيستوريك كوم ان دوكيمون بتي دوكيمون باش نشكر الوالدة والتضحيات اللي عملها. بالنسبة لي ستي فام كوم توت لي مير دي فاسون، مكافحة برشا فهمت. بون أنا نقطن برا في كندا بريسيزيمون صافي لونتون ميريتاش، وجيت على خاطرها خاطر كانت مريضة شوية، وأنا خرجنا تو نعمل دورة نذكر في ذكرياتها. حابين نمشيو لأفريقيا، سي لا où elle a rencontré mon père فهمتني. قالوا لها أفريقيا ما عادش فما قهوة فوق، قعدنا اللوطة وأنا تعدينا هنا فوالا لا ميور اكسبرسيون جو بونس. باش نجم تقول على ولدك وعلى العائلة وعلى الكل. خليك انت الكلمة هذه، اون فا دوكيمونتي سو مومون لا كوا. أنا مفتخر بولدي وعليه خاطر حتى مشى في الخارج إلى بري لا ديريكسيون كوريكت. هو عنده وليد وهو يوسف، إن شاء الله ربي يفضله، ربي إن شاء الله كيما هو تو فرح بيه، إن شاء الله هو كيكا يخاف في ولده بوه، يفرح بوه هو كبير ويعطيه الصحة الجيدة. امين يا ربي. فرحت كي شفت ولدك ولا؟ بيان سور، هذاك هو المهم بليزير، نستنى فيه 2 ans ما ريتوش. Ton trésor ولا ton plaisir? ها؟ Ton trésor ولا ton plaisir? تريزور بليزير، أوكي. لي دو انتي. شكون عندي أنا؟ وشكون خرجني وشكون ندار بيا وكل شيء. عندك طفل واحد؟ Je suis unique avec 3 sœurs. إيه، احكي لي من الأول كيفاش سافرت لكندا وشنو هو السبب؟ بون السبب صافي تو 17 سنة. لوكازيون جات سي ان بتي ريف، معناها حلم حبيت نحققه، حبيت نعيش في أمريكا باللغة الفرنسية. وهنا كملت قرايتي وقريت ودخلت نخدم في انستي باسور 5 ans، مي سي مون ريف ايتي ان بو بلو غران كوا. مي لا وقت سافرت غادي بديت من الصفر فهمت. لو غادي تنسى الشهاده وتنسى كل شيء، تو ريكومونس ا زيرو، مي عندك الاكسبيريونس تاعك وعندك الباجاج نتاعك و tu dois prendre le temps pour s'intégrer, c'est très important. Alhamdoulilah Rabbi, avec on était bien instruits ici, on a eu le bagage nécessaire avant de partir. وبدأ المشوار كما نقولوا. أنا ابن فنان محمد اليعقوبي، je profite pour faire un hommage pour lui. C'était un peintre, tu vois, et Inch'Allah, dans 2 ans, بدلت السوجي في ça, dans 2 ans je vais faire un hommage pour lui. Et en attendant, j'ai profité de faire cet hommage comme quoi exposer ces tableaux, mais en parallèle je vais essayer de jouer la guitare en même temps, parce que son rêve, lorsqu'on était jeune, on a rêvé de faire quelque chose ensemble. Il a rêvé que je joue la guitare et chanter. Et pour le moment, je profite de l'occasion, je suis en train de chercher quelqu'un qui chante avec moi, de préférence que ce soit une belle fille pour attirer l'attention en premier lieu. Tu comprends les mentalités comment. C'est le marketing, disons, tu vois. نسكر البارونتيز ونرجع لوالدها والرسمي الحقيقة. وهذه ما تصورش قداش نعزها ونحبها وقداش ضحات وقداش عملت. C'est une femme vraiment, c'est une brave femme. T'as pas une idée. Elle a donné tout pour ses enfants. On ne connaît pas son salaire, elle donne tout. Elle s'est investie pour notre savoir. Elle a pris le proverbe qui dit savoir investir, c'est investir dans le savoir. Mais elle a exagéré, elle a tout donné, elle ne laisse rien pour elle. Et pour cette raison, في عينيا إن شاء الله ربي يفضلها لك. C'est un devoir هذاك. يعني je suis fière وقت راكم انتم كلكم réussi dans ta vie. Et tu l'as fait déjà, tu as eu 4 enfants déjà réussis, déjà avec leur famille, diplômés. Avec 3 filles et mon seul unique trésor. دلل في ولدك. Bien sûr شكون عندي. شكون انا تردولش بيا هكذا كونترير كما جيتش انت راني. لاباس عليك. عندها الحق الحاجة. سورتو اليوم هاوش هكا بلا فضايح بلا فضايح. هكا هو شكون عنده، هو شكون عنده. أول مرة هبطت معايا شليكي تتقطعت. اوكي قلت لي سافا ان بون سوفينير. زهر لي تيما هربوا الشيوخ من المدينة. قالت لي امي غزت لي قالت لي فيان نقولوا البروفيرب هذاش قالت لي اجا نراكم بعد الموت. قلت لها امي عايش امي ربي يطول في انفاسها. امي عايش امي راهم باش نجي وما تموتش تعرفش عليها خاطر كان باش تموت باش تراسي نعاود نرجع. الوغ يفو ميو غاردي لا في داكور. لطف عليها ان شاء الله ربي يخليه لك. عايشك وبارك الله فيكم. وجيمغي بيان افواغ سو دوكيمون سي. مازلنا احكي لنا زيد احكي لنا شويه كي
شنو احكي لي على حكايتك، شنو هي اصعب حاجه هكا خليتك، شنو هي اصعب حاجه في الغربه من الاول؟ أصعب حاجة سي أنا كي قصيت بيه أنا quelqu'un qui lorsque je fais quelque chose donne à fond. فهمت ما فهمتش question معناها dans ma vie j'ai déjà joué plusieurs cartes. Ou lorsque je prends une carte معناها je veux arriver jusqu'au bout. D'abord d'ailleurs j'étais un basketteur, joué avec le Stade tunisien, avec le CSS et j'ai même joué avec l'équipe nationale de Tunisie junior jusque junior, tu vois. En parallèle, je suis un fils d'un artiste. Tu sais très bien que l'individu est un robot programmé de son environnement. L'environnement fait de nous ce que nous sommes. Après tout, moi, je suis le produit de ma mère, de mon père, de notre famille, de notre environnement. C'est pour cette raison que tu me trouves comme... Non, c'est une vérité, ma mère, quand même. Tu vois, حلمي معناها حبيت حققت حلمي هنا وصلت لعبت باسكيت بون زدت كملت قريت كملت الميتريز نتاعي خاطر من الاول ما شديتش في القرايه مي عطيتها الشهاده علقتها في الحيط قلت لها voilà ce que tu cherches tu vois parce que moi je suis totalement convaincu que les diplômes ne font pas les vrais hommes et on dit déjà combien de bêtes diplômés errent sur cette terre sur le fruit sans goût espèce de culture de serre tu vois mais on a besoin d'être instruit ça, pour avoir un bagage et au Canada j'aimerais bien donner donner une information très importante que les Tunisiens vraiment d'une manière générale sont bien distingués là-bas tu vois. En général, un Tunisien, il laisse ses marques, que ce soit dans les facultés, que ce soit dans les petits boulots, dans les grands marchés. Toujours les Tunisiens, ce que je vois personnellement. Mon expérience personnelle, j'ai commencé à zéro là-bas. J'ai commencé par soulever des boîtes, les cartons. Mais en passant, lorsque j'ai eu l'occasion, pour montrer mes compétences, j'ai saisi. Et pourtant, j'ai provoqué ma chance, tu vois. Et je suis arrivé à me distinguer, à avoir un poste supérieur. Et même de créer des modèles de travail. J'ai passé mon savoir en action. En parallèle, j'ai fait le plus dans le sens, j'ai étudié la programmation en même temps que la gestion. Comme ça, j'ai pu faire la distinction qui n'ont pas le choix pour arriver, comment on dit, pour se distinguer. Parce que si tu vas être avec une personne pareille comme les autres, t'as pas le choix. Tu dois mettre tes marques, tes empreintes. Alhamdoulilah Rabbi, صبرت, patience. الحمد لله. J'ai réalisé, on récolte le fruit de notre travail. En parallèle, je suis passé à autre chose. C'est comme si les gènes, je sens que mes gènes sont en train de s'exprimer, que je dois passer à l'art, à quelque chose qui me pousse, comme si mon père il me parle, il me dit que tu dois passer en action. Et voilà, c'est ça. J'ai commencé à jouer la guitare et je vais aller. Et j'ai commencé même à faire des petits spectacles là-bas. Mais Inch'Allah, parce que maintenant c'est ça mon objectif. Je dois le réaliser. Et j'espère qu'elle va être vivante. Tu vas être fier de ton fils de nouveau dans un autre domaine, comme on le dit. شنو تحب تقول له في الاخر؟ في الاخر شنو تحب تقول له كلمه هكا خليه له؟ نحب ربي ان شاء الله فرحه بولده يوسف وكما انا وصل كل شيء نحب يوسف زاد هو يفرح به افيك مستقبل ان افينير ساتيسفيزون. تزوجت باجنبيه ولا تونسيه؟ اجنبيه وعودت اجنبيه. جمله مع التوانسه؟ هذيك سي مكتوب كما نقولوا tu vois et bon بالنسبه لي انا تونسيه اجنبيه l'être humain c'est l'être humain pour moi je crois énormément ما فماش باهي والخايب toujours la notion de dualité باهي وخايب tout est relatif tu vois المفيد le courant qui passe ou longtemps c'est ça le plus important bon جات اجنبيه ما نمنش بها حكايه اجنبي ولا شنو انت tu dois intégrer انا là-bas. J'ai trouvé ma valeur avec eux et je me sens pas vraiment étranger. Mais... Merci وإن شاء الله ربي يخلي لك الحاجة. عايشك.